यार আমি তো মহা মুশকিলে পড়েছি। হ্যাঁ জানি জানি, যেখানে যাবো ওই একটাই, চশমা খুলুন। আরে চশমা কিনে আমার ভালো দেখাচ্ছে না? हिंदी से बोलिए दादा। মানে চশমা ছাড়া ভালো লাগছে? হ্যাঁ আমি জানি জানি, মেয়েরা বলে আমার চোখ দুটো নাকি খুব সুন্দর, আমার হাসিটা ভালো কিন্তু। ওই যে কি হাসি লাগছে না আমার বন্ধুর ওখানে, ওই বলো ভালো লাগছে তো? ওকে, তোমাদের আমার ডায়লগ শোনাতে হবে, বুঝে গেছি। এই সালাটাকে গালি হিসেবে নেবেন না, এটা বিভিন্ন ডায়লগ। ওই সালা মারবে এখানে, লাশ করবে আর তুই করবি এখানে সেখানে যেখানে। নাম তুফান, বছরে এক আধবার আসি, যখন আসি তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যাই তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। जा अपनी भाभी से कह दे कि सुबह निकलने से पहले 3 मिर्ची और 1 नींबू ऊपर से नीचे तक 3 बार खवाई ले, क्योंकि ये ईश्वर राय की नजर जहाँ पड़ती है वहाँ 7 दिन तक सूर्य उदय नहीं होता। हमारा स्वाधीन डायलॉग बोलो जल्लाद। अरे क्या कहता है तेरा ये लीडर? हमको राजनीति सिखाने चला आया है, हमारा नाम है आवाज। कब किसकी खिड़की कब किसकी कुर्सी नीचे से खसकाई दे कनौ को ना पता। चल भाई, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ आके, आप लोगों का प्यार देख के। कल इतना ही कहूंगा कि ये प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे ये आशिक वरना। फाटा किस्ट डाला तो बोलना वही मानता, ये प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे ये आशिक वरना, इतना करम कर लेना, ये प्यार कभी कम नहीं करना।